नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा सांग साजिला सौतुणीर षष्ठ भाग। पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने देखिबाकू आसिया पई। ओडिशा माटीर बास्ना टाणी आनिला मते एठिकू, किंतु मु सत्य कहूची तुम सह एठी एमिति देखा हबो बोली मोर कल्पना भी करि नथिली। मते विश्वास कर तुम सह सेही किछि मुहूर्तर साक्षात मो जीवनर गति को संपूर्ण बदलाई देइछि। सेही दिनरु तो मु तुमको खोजुची खाली मु आउ से लिजी होई नाही। धीरे धीरे तुमे मो विषय निश्चय जानी परिबो। रोहित लिजी कथा सुनी अल्प टिके हस फुटाई कहले ता माने तुमे निष्पत्ति भी नहीं सारिछ जे आमर आगो को देखा हबो। लिजी हड़बड़ई जाई कहला नाई माने नाई नाई मोर सेमिति किछि इच्छा नाही। एमिति कहू कहू कहीदेली। रोहित कहले तुम ना ताहले लिजी। लिजी चट करी उत्तर देला हाँ, किंतु से कोटिपति बापांकर लाली झियो लिजी नुहे बरं नॉर्मल जीवन बंचुथिबा झियो लिजी। सत कहबी तुम प्रति सेदिन करिथिबा अपव्यवहार परे मो आखि खोली देइथिल। सेदिनर से घटना पाई मु सतरे बहुत अनुतप्त। आउ सेही घटना ही मो जीवन रे अनेक परिवर्तन नहीं आसिला। रोहित खामखियाली भावरे हसी कहले कौन चंडा शोकरु धर्मा शोक पालटी गल ना कौन। लिजी रोहित को कथा सुनी कहला ठीक एमिति किछि, जदि समय दियंता निश्चय जानी पारंत सबु किछि। रोहित कहले ओ सॉरी तुमको हर्ट करिवार लक्ष्य नथिला। तेबे छाड़ केबे कोठी देखा हबो कुह। मु एबे तो 2-4 दिन दिल्ली रे अछि। लिजी कहला मोर भी आउ किछि दिन दिल्ली रे रहिबार अछि। तुमे जेते बेले जोठी कहिबो मु देखा करिबी। रोहित कहले ठीक अछि तेबे काली दिन 10टा बेले इंडिया गेट सामना रे। लिजी कहला नाई नाई दिन रे ऑफिस काम अछि, काली संध्या रे हेले चलिबो। रोहित कहले तेबे ठीक अछि काली ठीक 5:30 रे। पर दिन ठीक समय रे स्काई रंगर कुर्ती सांग को जीन्स एवं स्कार्फ गोटे पकाई टिके हल्का मेकअप नहीं लिजी पहुंची गला इंडिया गेट सम्मुखरे। हाथ रे थिला बड़ रोज बुके। रोहित 5 मिनिट डेरी रे आसी कहले ओहो सॉरी टिके लेट हो गला मोर। लिजी अल्प हसी देई रोहित का हाथ को बुके बढ़ाई कहला थैंक्स फॉर कमिंग। मु भाबिली से दिनर राग रखी आसीबो नहीं। रोहित हसी देले एवं कहले अरे वाह फुल प्रिपेयर होई आसीछ, हेले तुम पाई मु किछि आनी परिनी। लिजी कहला ठीक अछि उधार बाकी रहिला मते आउ थरे देखा हेले देई देबो। रोहित कहले ओ पुणी आउ थरे देखा हबार अछि, सेही बहाना भी तुमको मिली गला। आउ लिजी अभिमान भरा स्वर रे कहला कौन मो सह देखा करबा को खराब लागुछि कि। रोहित हसी देई कहले ना ना सेमिति किछि नुहे। तुमे झियो माने कथा कथा रे एमिति मुह काहेकि फुलाओ के जानी। लिजी कहला एइटा आम जन्मजात गुण। रोहित कहले आस सेइठी बसिबा किछि समय कथा होई मार्केट जाई बुलाबुली करी डिनर करिबा। जबरदस्ती कहूनी तुमर जदि किछि आपत्ति थाए तेबे किछि कथा नहीं। लिजी कहला नेकियर पुछपुछ। रोहित हसी देई हाथ को आगो को बढ़ाई निकटरे केउठी बसिया पई इशारा कले। दुहे जाई बसिया परे सोनाली सेदिनर घटना पई अनुताप करिबा सह तापरे घटिथिबा घटना सबु गोटी गोटी करी रोहित को कहिगला। सबु सुनिबा परे रोहित कहले अरे बाप रे एते किछि घटी जाईथि तुम जीवन रे। तुमर परिवर्तन होईछि जानी खुशी लागिला, किंतु सेथि पई घर द्वार छड़ी एमिति रहिबा ठीक नुहे। तुमे घर को फेरी जिबा उचित। लिजी कहला नाई मु निष्पत्ति नेई सारिछि माने आउ जिबिनी। तेबे से सबु कथा छाड़ो। बाय द वे मो ना लिजी, तुमे मते लिजी डाकी परिबो। रोहित कहले या सियोर। दुही किछि समय बसी कथा हबा परे रोहित कहले एबे राती हेबाकू अनेक समय बाकी चलो मार्केट बुलिबा। लिजी हाँ कहला परे रोहित आगो को गले एवं सांगरे आनिथिबा जनक बाइक रे लिजी को बसिबा को कही गाड़ी स्टार्ट कले। लिजी भी बेस आराम रे बसिला। दुहे बुलाबुली करी डिनर सारी फेरिले। सोनाली बारंबार कॉल करुथुला, किंतु लिजी सह थिबारु रोहित जानी जानी मोबाइल बिजी रखिथिले। लिजी को छाड़ी फेरिया परे प्रथमे सोनाली को कॉल करिले। कहले हाँ जानू कुह। सोनाली मुह फुलेई अभिमान भरा स्वर रे कहला जानू ना छेनागुड़ कुआड़े एमिति थिला जे संध्या बेलठू ट्राए करुछि हेले नंबर बिजी करि देइछ। रोहित कहले ओ सॉरी
सोना गोटे बड़ प्रोजेक्ट को नहीं क्लाएंट सह मीटिंग थिला सेइथिपाई तुम फोन रिसीव करि पारलिनी। सो सॉरी जानू प्लीज एई थर माफ करि दियो। सोनाली हसीदेला एवं कहिला तुमर एई गुण पाई तो दिन को दिन तुम प्रति मोर भल पाइबा बढ़ी बढ़ी चलीची। रोहित पचारे आउ देह भल अछि तो? सोनाली कहला हाँ सबुदिन तो फोन करी कथा होच पुणी सबुदिन देह भल अछि पचारुछ। तुमे कौन जानी न तुमे पाखरे नथिले मु भलरे नथाए। रोहित कहले मो लकी चार्म मो परिस्थिति भी सेया तेबे आउ सप्ताहटीर कथा। सोनाली कहला गोटे सप्ताह माने पुणी 7 दिन हौ जहा तुम इच्छा। रोहित कहले बाय स्वीट हार्ट लव यू। सोनाली लव यू टू कही फोन रखिला। रुहिंको प्रेम देखी मामाली कहला सतरे तू केते लकी ना केते सुंदर लाइफ पार्टनर पाइछु। सोनाली कहला नाइलो दीदी लकी कौन छुआटीए हेले सिना नारी जीवन सार्थक हुए नहेले बांझ स्त्रीर की सौभाग्य थाए। मामाली कहला काहींकी एमिति पागली भली हेउछु के जानी डॉक्टर तो कहउछंती पुणी तू एमिति हेउछु। तू कौन बुझिबु प्रेम न मिले केते कष्ट तू तो तो मनर मनीष को पाई जाइछु ना। सोनाली कहला ए दीदी तू परा कौन कही थांतु तो विषय कौन कह हेबे। मामाली कहला सोनाली मु 2 वर्ष हब मामू घर पाखर गोटे पुओ को भल पाउची किंतु दुखर कथा से रोहित भली बड़ लोक नुहंती छोट मोट इंजीनियर टीए किंतु तांको जाति छोट। सोनाली आश्चर्य होई कहला एते बड़ कथा मते लुचाइथिलु किए सीए जे आउ जाति छोट माने कौन। मामाली कहला अरे सेई मो अभि मामूंको बड़ पुओ मना भाई। सोनाली कहला अरे हाँ हाँ मना भाई को कथा कहूचु हेले तांकर तो तेली घर मामू घर कौन राजी हेबे। मामाली कहला हाँ सेइथिपाई तो दुख लागुची। तू कह तो भल पाइबा कौन काहाकू पचारी करा जाए भल पाइबा तो हेई जाए एथिरे मु कौन करिबी कह तो। मना भाई मते भल लागिले तेणु से जेतेबेले प्रेम निवेदन कले मु हाँ करिदेली। सोनाली कहला हाँ मो जाति भातिरे कौन अछि आमर पुणी उच्च जाति यांक ठारू मु कौन बाहा होई अजातिया होई गली कि। जातिरे बाहा हेउथिबो देखिवा बेलकू राति पाहिले झगड़ा हेउथिबो सेमिति अशांति जीवन बंची लाभ कौन। बरं मो मतरे पिलार मन उच्च कोटीर हेइथिबा दरकार मु तुमको खुशी रे रखी परिया दरकार। आउ हाँ खुशी रे रहिबा पई धन नुहे मन बड़ होइथिबा दरकार। ओलिए खाई ओलिए उपास रहुथिबा लोकर मन जदि बड़ थाए तेबे से परिवार खुशी रे थाए किंतु टंकार डनलप रे सोउथिबा लोकर मन जदि छोट थाए तेबे से परिवार खुशी रे न थाए। सोनाली कथा सुनी मामाली कहला तू सिना सत कौन बुझुचु हेले मामू घर केही राजी हेबेनी रे एवं खास करी बाबा मामा भी। सोनाली कहला ए दीदी एइथिपाई कौन एते चिंता करुछु मु अछि ना व्यस्त कौन पाई। ये आसिले मु निजे जाई मामू घर सह एवं बाबा मामा सह कथा हेबी ओके एबे रिलैक्स ह। मामाली सोनाली को कुंढई पकई कहला ओ सोनाली तू एते सहजरे मो प्रॉब्लम सॉल्व करिदेउ बोली मु भाबी नथिली मु केते जे टेंशन थिली तू बुझी पारिबुनी। मना भाई भी कहूथले आमे घर छाड़ी पळेइबा। सोनाली कहला नाई दीदी तू एमिति भूल करना मु सेही भूल करी बाबा मामा को कष्ट देइछि तू मो उपरे भरोसा कर मु कथा हेबी। मामाली कहला हौ सोई पड़ एबे राति होई गलानी सकाळू तू डॉक्टर को पाखकू जीबू ना। सोनाली बेड लाइट ऑफ करी दुही सोई पड़िले। समय राति 11 लिजी आखिरे निद नहीं। होटेल बेड उपरे पड़ी पड़ी लाइट ऑफ ऑन करुथाए एवं कड़ लेउटाउथाए बारंबार। ठीक एई समय निज होटेल रूम रो धोब फर फर चादर उपरे पड़ी रही अनेक गभीर भावनारे बुड़ी रहितिला रोहित। जेते चेष्टा करिले भी आखि को निद नहीं तार। सकाळू बहुत काम अछि कौन असुविधा हेइछि के जानी निद आसुनी भाभी एसी रिमोट रे एसी को बढ़ाई देले घर एकदम ठंडा हेउथाए किंतु रोहित को बॉडी भितरे किछि हलचल हेउथाए मन भितरे किछि आंदोलन हेउथाए हेले रोहित बुझी पारु नथिले कौन असुविधा हेउछि। लागुथिला मन जेमिति आजी अणायत किछि गोटिए हजाई देबा भली लागुथाए एवं निज अनिच्छा सत्वे लिजीर छवि बारंबार मन भीतर को धसेई पशि आसुथाए। रोहित सोनाली कथा मने पकाई निजको निजे कहिले कंट्रोल रोहित
ନିଜ ମନ ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖ। ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ତୁ ବିବାହିତ। ସୋନାଲି ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ତୋର ଅଛି। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି କିଏ ଫୋନ୍ କରିଲା ଭାବି ରୋହିତ ମୋବାଇଲ ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ ଲିଜିର କଲ୍। ରୋହିତ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ହାଲୋ କହିଲେ, ଲିଜି କହିଲା, ହେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, କ'ଣ ନିଦ ହେଉନି କି? ରୋହିତ କହିଲେ, ହଁ ଏମିତି କିଛି। ଆଉ ତୁମକୁ? ଲିଜି କହିଲା, ଜୋ ହାଲ ତୁମ୍ହାରା ଓହି ହାଲ ମେରା। ସେମ୍ ହିୟର ଡିଅର୍। ଆଜି ଆଖି ବୁଜିଲେ ତୁମେ, କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲେ ବି ତୁମେ। ରୋହିତ ଲିଜି କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହୋଇ କହିଲେ, हे बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ଲିଜି କହିଲା, ଆର୍ ୟୁ ସିଓର? ରୋହିତ କହିଲା, ଅଫକୋର୍ସ। ଲିଜି କହିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ଡାର୍ଲିଂ। ମୋ ମନର କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଲ ତୁମେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ୱେଟ୍, ଆମେ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେବା ଉଚିତ ହେବ। ଲିଜି କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିବି? ଯେତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଜାଣିଛି। ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି କୋଉଠି ଏବେ? ଲିଜି କହିଲା, ରୁମ୍ରେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ମୋର ତୁମ ସହ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, କାଲି ଦେଖା କରିପାରିବ ତ? ଲିଜି କହିଲା, କାଲି କାହିଁକି? କଲ୍ करे ସୋ ଆଜ୍ करे ସୋ ଅବ୍। ଆସିଯା ମୋ ରୁମ୍କୁ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ରୋହିତ ଲିଜି କଥାରେ ଏକଦମ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ, ଲିଜି ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହୋଇଯାଏ। ଲିଜି କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀର ଆସନ ଦେଇସାରିଛି ଆଉ ଭୁଲ ଭଟକା ପାଇଁ ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ କାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେବା। ମୋର ଏଠି ଜଣେ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଲିଜି କଥା ଶୁଣି ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସତ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲିଜି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ମୋ ରୁମ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ତୁମର କୌଣସି କଥା ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ରୋହିତ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବାହାରିଗଲେ ଲିଜି ରହୁଥିବା ପ୍ଲେସ୍ ଆଡ଼େ। ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ର ବାଟ। ରୋହିତ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲିଜି ରହୁଥିବା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲିଜି ରୁମ୍କୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି, ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର ପକାଇ, ନିଜେ ପିଙ୍କ କଲର ହାଲକା ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରି ନିଜକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ରୋହିତ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଡୋର୍ ନକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଲିଜି ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଡୋର୍ ଖୋଲି ରୋହିତକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ରୋହିତ ଲିଜିକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରି କହିଲେ, ଚାଲ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ଲିଜି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କାଢ଼ି କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲ? ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ତୁମକୁ ନିଜର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତୁମକୁ କିଛି କହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଲିଜି ରୋହିତ ବସିଥିବା ସୋଫାର ହାତ ଉପରେ ଅଧା ବସି ରୋହିତଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ସାଉଁଳେଇ କହିଲା, ହଁ କୁହ। ରୋହିତ ଲିଜିଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଜି, ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କର। ମୋର ସେମିତି କିଛି କଥା ନଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଲିଜି କହିଲା, ସତ କହୁଛ? ତୁମର ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ଫୋନ୍ରେ ବି ତ କହିପାରିଥାନ୍ତ। ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ରୋହିତ କହିଲା, ଅଛି ବୋଲି ତ ମୋ ଜୀବନର ସେଇ ଶତ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିନ। ଲିଜି କହିଲା, କହିଲି ନା, ତୁମ ଜୀବନର କୌଣସି ଅତୀତ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୋର କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ରୋହିତ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଜି ଶୁଣ, ମୁଁ ବି ତୁମକୁ କାଲିଠାରୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଲିଜି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ରୋହିତ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉ ନାହିଁ? ପୁରୀ ଘଟଣା ପରଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଗଳ ଭଳି ଖୋଜୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେବେଠୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି ମୋ ଅଜାଣତରେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ନୁହେଁ ଏବଂ କେବଳ ତୁମର ହୋଇ ରହିପାରିବିନି। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ରହିବ ବି ସାରା ଜୀବନ। ମୁଁ ବିବାହିତ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ପରିବାର କହିଲେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲିଜି ଟିକେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ ନରମ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ତୁମର କ'ଣ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ରୋହିତ କହିଲେ, ନା। ଲିଜି ପଚାରିଲା, ତୁମର କ'ଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍? ରୋହିତ କହିଲେ, ହଁ। ହଠାତ୍ ଦେଖା ଆଉ ହଠାତ୍ ବାହାଘର, ଠିକ୍ ତୁମ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରି। ଲିଜି କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଅ? ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ମିଛ କହିବିନି କେବେ ବି। ଆଉ ସତ କଥା ହେଉଛି
ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଲିଜି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା, ତେବେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କଲ? ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ସତ କହିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମକୁ ବି ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ତୁମର। ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୋତେ ତୁମେ ନିଜର କରିବ ନା ନାହିଁ? ଲିଜି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଯାଇ କହିଲା, ରୋହିତ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ମୋଡ଼ରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲ ଯେଉଁଠୁ ନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ କରୁନି, କ'ଣ କରିବି? ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ଅନେକ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବି ପଡ଼ିଛି। ଜୀବନ ତୁମର, ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ତୁମର। ଲିଜି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ପୁଅ ବାଛି ଘର ସଂସାର କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଏଯାଏଁ। ନା ଆମ ଭିତରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ନା ଆମେ ଅନେକ ଦୂର ଆଗେଇଛେ। 2 ଦିନର ଦେଖା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଲିଜି, ଏହା କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ମାତ୍ର। ଲିଜି ଟିକେ ଦୁଃଖର ସହ କହିଲା, ବାଃ ରୋହିତ, କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ତୁମେ କହିଦେଇ ପାରିଲ ନା 2 ଦିନର ଦେଖା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ, ମୋ ପାଇଁ ତ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ସାରା ସଂସାର। 2 ଦିନ କ'ଣ, 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ମୋର ରକ୍ତ ମାଂସର ହୃଦୟ। ରୋହିତ କହିଲେ, ଲିଜି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ସହ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବ ତେବେ ମୋର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଦେଇପାରିବି, ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ନେବ ତୁମର ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ସ୍ଥାନ, ସେତିକି ଅଧିକାର ରହିବ। ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବ ତୁମେ ବି ସେତିକି ରଖିବ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସମାନ ପ୍ରେମ, ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବ, ନା କାହାକୁ କମ୍ ନା କାହାକୁ ବେଶୀ। ଲିଜି ପଚାରିଲା, ରୋହିତ ତୁମେ ତୁମ ୱାଇଫ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ନା? ରୋହିତ କହିଲେ, ହୁଏତ ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଲିଜି ପଚାରିଲା, ଆଉ ମୋତେ? ରୋହିତ ଲିଜିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଲିଜି ସତ କହୁଛି ଏବଂ ସତ ନୁହେଁ ନିରାଟ ସତ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ଥରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ହେଲ ତୁମେ। ଲିଜି କହିଲା, ଓକେ, କମ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ବି ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ରୋହିତ ଖୁସିର ସହ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ହେଲେ ତୁମ ଘରେ? ଲିଜି କହିଲା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ରୋହିତ, ମୋ ଘରେ ମୁଁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମାଇ ହେଡେକ୍। ରୋହିତ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବ ନା ଅଲଗା ରହିବ? ଲିଜି କହିଲା, ଜାଣିନି ରୋହିତ, ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର। ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। ତୁ ହଁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋତେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଅଧିକାର, ସବୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାସ୍, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ କିଛି ବି ଚାହେଁନି। ରୋହିତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଲିଜି, ଆମେ କାଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେବା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଲେ ସିଧା ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସହ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ହେଲେ ରୋହିତ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ? ରୋହିତ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ଲିଜି ତୁମେ ଯେମିତି ଝିଅ ସେ ସେମିତି ଝିଅ। ତୁମର ହୃଦୟ ଭଳି ତାର ବି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତି ଧକଧକରେ କେବଳ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବ। କିନ୍ତୁ ଲିଜି, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସହ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତେବେ ସେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଲିଜି କହିଲା, ରୋହିତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସବୁ କିଛି ବାଣ୍ଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅ ସହ କେବେ ହେଲେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିମାନ କରିବେ। ରୋହିତ କହିଲେ, ହଁ ଲିଜି, ଅଭିମାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ତାର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିମାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସବୁ ଅଭିମାନ, ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଦୂର କରିଦେବି। ତାକୁ ବି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ ତାର ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସାରା ଜୀବନ ସେତିକି ରହିବ। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ପରିସରକୁ ଆସିବା ପରେ ବି ତା ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ବି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରିବି। ଲିଜି କହିଲା, ତେବେ ତ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆମେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଜଣେଇ ଦିଅ। ରୋହିତ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲିଜି, ସେମିତି କରିବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ପଛେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିବାହ କରିସାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ବରଂ ଭଲ ହେବ ଆମେ କାଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ସିଧା ଘରକୁ ଯିବା। ଲିଜି କହିଲା ଓକେ, ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ରୋହିତ କହିଲେ ଲିଜି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଲିଜି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲା ରୋହିତ ଏବେ ରାତିରେ ପଳେଇବ? ରୋହିତ ହସି ଦେଇ ଲିଜି ଗାଲରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ କହିଲେ ଆଜି ଏଠି ରହିବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କର। କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ଏଠି ନୁହେଁ, ମୋ ସହ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହିବ। ଏହା କହି ରୋହିତ ବାହାରିଗଲେ ନିଜ ଲୋକେସନକୁ। ବିବାହ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ। ଝିଅଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହେବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ତୋଳି ବସେ। ଲିଜି ତାର ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼େଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ସେ ଆତ୍ମବିଭୋର ଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ତାର ଆଖପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କଳ୍ପନାର ପ୍ରେମର ସୌଧ ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ସକାଳ ହେବ ଏବଂ ସେ ତାର ମନର ମଣିଷକୁ ପାଖରେ ପାଇବ। ସେଇ ଖୁସିରେ ସେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ରାତି ସାରା ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଘଣ୍ଟାର ବେଗ ବି ଯେମିତି ଆଜି ତାର ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ। ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଟେ ଏଇ ଅପେକ୍ଷା ନାମକ ଶବ୍ଦ। ଲିଜି ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ରୋହିତଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ହସୁଥାଏ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଗପୁଥାଏ। ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣ ବିଛେଇ ହେବା ବେଳକୁ ଲିଜି ଆଖିକୁ ନିଦ ଲାଗି ଆସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ ବାଜି ଉଠିଲା। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଲିଜି ଉଠି ବସିଲା। ଦେଖିଲା ରୋହିତଙ୍କ ଫୋନ୍। ଲିଜି ତକିଆକୁ ଖଟରେ ଆଉଜାଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ କହିଲା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୋହିତ। ରୋହିତ କହିଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାନ୍। ଆଉ ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଲା ନା ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲ? ଲିଜି ହାଲକା ହସଟିଏ ଖେଳାଇ କହିଲା ଜାଣିପାରୁଛ ତ। ରୋହିତ କହିଲେ ହଉ ତୁମେ ରେଡି ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠିକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆମେ ଏଇଠୁ କୋର୍ଟ ଯିବା। ଲିଜି କହିଲା ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ମୁଁ ବାହାରିବି ଯାହା। ରୋହିତ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଲିଜି ଫୋନ୍ ରଖି ବାଥରୁମ୍ ପଳାଇଲା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପାଇଁ। ରୋହିତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଲିଜିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ନିଜ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ସିଧା ଓକିଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କିଛି ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଗହଣରେ ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଆଇନତଃ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଖୁସିରେ ରୋହିତକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ରୋହିତ, ମୋତେ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ହିଁ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବେଳର କିଛି ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଜାଣିଥିଲେ ବିବାହ ବନ୍ଧନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତର କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ଆଲବମ୍ରେ ସଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି। ଲିଜି କୋଟିପତି ଘରର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ତାର ବିବାହ ନିଶ୍ଚୟ ଧୁମ୍ଧାମରେ ସାରା ସହର କମ୍ପାଇ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଫଟୋସୁଟ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଲିଜି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭର କିଛି କ୍ଲିପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଲିଜି ମନରେ ବି ଅନେକ ଖୁସି ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ସିଧା ନିକଟର ଏକ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଲେ। ରୋହିତ ଲିଜିକୁ ବସାଇ କହିଲେ ଲିଜି କ'ଣ ଖାଇବ? ଲଞ୍ଚରେ ଅର୍ଡର କର, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କ ବେକରେ ନିଜ ଦୁଇ ହାତ ଛନ୍ଦି କହିଲେ ଏଇ ରୋହିତ, ଆଜି ଆମ ବାହାଘର। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସିନା ବିବାହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନତଃ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପରେ ପୁଅ 4 ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ସୁହାଗରାତ ସରିଲେ ଯାଇ ଯାହା। ରୋହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ଲିଜିକୁ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ, ଆମର ଆଜି ବାହାଘର ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ସୁହାଗରାତ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କହିବି କିଛି ତାଜା ଫୁଲ ଆଣିଦେବ ଆମ ବେଡ୍ ସଜାଇବା ପାଇଁ। ଲିଜି ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲା। ରୋହିତ ଲିଜିର କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲେ ତୁମର ଏଇ ଲାଜୁଆ ହସ ମୋ ହାର୍ଟକୁ ଘାଇଲା କରିଦେଉଛି। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛ ତୁମେ। ଆସିଲେ ତୁମକୁ କୋଳରେ ଧରି ମନ ଭରି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି। ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ଯାଇ କହିଲା ଯା, କଥା କହିବା ତ କିଏ ତୁମଠୁ ଶିଖିବ, ମିଛୁଆ। ରୋହିତ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ଲିଜି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଦେଇ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରୋହିତ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର କବାଟ ଆଉଜାଇ ପଳାଇବା ପରେ ଲିଜି ନିଜ ଲଗେଜରୁ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ
रूम्र वाल फिटिंग बड़ मिरर उपरे नजर पड़िला। आगकू जाऊ जाऊ दुई पाद पछकू फेरी चाहिला निजकू। सतरे खूब सुंदर लगुथिला से। ओ निजकू निजे भी खुण हेई जाउछि। मीरा सम्मुखरे छिड़ा होई निजकू भल भावरे देखिला। हातरे मेंचे दुल्हन चूड़ा सेट, हाथ भर्ती मेहंदी, सांगकू रानी कलर लेहेंगा, मुंडरे रानी कलर दुपट्टा, मथारे हीरार सिंथी एवं कपाଳରେ नाली रंगर बिंदी सांगकू ब्राइडल बिंदी सह सरू धार काजल एवं आईलाइनर एवं गोरा गोरा मुह को हल्का रंगर लिपस्टिक खूब मानुथाए लिजिकू। एते सुंदर लगुथाए निज उपरू निजर नजर हटाई पारुनथिला भी से। मनकू मन कहिला, ओ अस्तम सतरे मु आजी केते सुंदर लागुछि, विश्वास करी हेउनी। मु एबे धोई हेले रोहित जे मोर एते सुंदर चेहराटू ठीक रे उपभोग करि परिबे नहीं। एहा भाभी पुणी निजकू आईनारे देखु देखु लेहेंगा आड़ेई निज पादकू चाहिला। अळात लगा पादरे मोटा मोटा चांदी पाउजी खूब भल लगुथुला। चालिला बेले रुमझुम शब्द हेउथाए घर सारा। लिजी केवल हाथ दुईटी धोई होई चेंज करिवो नहीं भाभी रूम को आसु आसु हठात फोन बाजी उठिला। लिजी देखिला ता मामा नंबरु कॉल आसुची। लिजी फोन उठाई कहला, हाँ मामा कुह। लिजी मामा पचारे, मारे तोर दिल्ली रु काम केबे सरिबो, तू भुवनेश्वर केबे फेरिबु कह तो, तते देखिया पाई भारी इच्छा होउची। तो कथा भारी मने पड़ुछि रे माँ। कौन गोटाए घटना पाई घर द्वार सबु किछि तुच्छ करी जाइछु जे जाइछु। तू थिलु घर उठुथुला पड़ुथुला। आजी एइटा खाइबी सेइटा खाइबी एइटा पिंधिबी ए घर उछुळुथुला। हेले तू जिबा दिनरु ना गोटाएरु दीटा आइटम हेउछि ना घरे शोर शब्द किछि शुभुछि। जन्मदात्री मांको कथा शुणी लिजी आखिरे लुह जकेई आसिला। बाष्परुद्ध कंठरे कहिला, जिबी मामा खूब शीघ्र जिबी। लिजी मामा कहिले, माँ रे केउठी अछु, टिके वीडियो कॉल करंतु नहीं, तते देखिया पई मोर भारी इच्छा होउछि। जानिछु बाबा काली रातिरे स्वप्न देखिले जे तू बहु बेश साजिछु। टिपी टिपी चंदन तो कपाଳରେ झलसुछि। बाबा तो रातिरे कांदी पकाइले। माँ टिके वीडियो कॉल करंतु नहीं। लिजी ता मामांको कथा शुणिबा भितरे कांदी पकाइला। इच्छा हेउथुला एइने मामा को जोर करी कुंढेई धरी कुहंता, मते क्षमा करी दियो मामा, मु तुम मानकु न पचारि विवाह करी सारिछि। बाबा स्वप्न देखु नाहंती, जहा देखिछंती सत देखिछंती, किंतु लिजीर से साहस नथिला एवं वीडियो कॉल करी एमिति बेसरे ता मामांक सहित कथा हेबाकू चाहू नथिला। तेणु मिछ बाहाना करी कहला, मामा एबे ऑफिस कामरे व्यस्त अछि, परे फ्री हेई कॉल करूछि। लिजी धड़ करी फोन काटिदेला। फोन थोई लिजी बहुत कांदिला। मोबाइल वालपेपर सेव करिथिया ता माँ बाबांक फोटो को देखी अश्रुर नयन कहला, मते क्षमा करी दियो बाबा मामा, तुमे स्वप्न देखिन सत ही देखिच। तुम गेली झील तुमको न पचारि तुम अनुमति न नहीं विवाह करी सारिछि। मते क्षमा करी दियो बाबा मामा, तुमर अनेक स्वप्न थिला मो बाहाघर को नहीं। मु देखिछि तुम आखिरे से स्वप्न, किंतु सबु किछि मु निजे धूलिसात करिदेली। मते क्षमा करिदेब। लिजी कई कई होई कांदुथिया बेले ता फोन पुणी रिंग ହେଲା। देखिला रोहित को फोन। लिजी निज कांद कांद स्वर को आयत्त करी धीर भावरे कहला, हाँ कुह। रोहित कहले, ए लिजी कहिबा पाई भूली जाइथिली, शुण मु एते जल्दी जल्दी भितरे तुम पाई किछि भी किणी पारिनी, तेणु टिके जाउछि मार्केट भितरकू, तुमे व्यस्त हेबनी, मु एई गली आउ एई आसिली। लिजी कहिला, रोहित प्लीज शुण, तुमे रूम को आसी जाओ, मते एकुटिया भल लागुनी, देख मोर किछि गिफ्ट दरकार नहीं। रोहित कहले, लिजी प्लीज मते अध घंटा समय दियो, एई गली आउ आसिली। आउ हाँ, ब्यूटी पार्लर जणे लेडी आसीबे ठीक 4टारे, मु आसे, आमे लंच करी सारी टिके रेस्ट नेबा, तापरे से ब्यूटिशियन तुमको ब्राइडल मेकअप देब। लिजी कहला, रोहित एसबुर कौन दरकार। रोहित कहले, लिजी बाहाघर सिना धूमधाम रे हेई पाला नहीं, किंतु निज प्रथम राति को नहीं तुमर जो इच्छा ताकू तो पूरण करने दियो। लिजी आउ किछि कहिला नहीं। रोहित फोन काटिया पर लिजी एथर सेई पिंधिथिबा लेहेंगा को आउ न पिंधि बदले देला। मुह हाथ पाद सबु भल भावरे धोई देला। ब्याग रु भल ड्रेस हले काढ़ी पिंधिला। ता ब्याग रे थिबा छोट टावेल काढ़ी पोछि हेला। मुंडरे भिड़ीथिबा रबर बैंड खोली चुट्टी कुंडेई खोला रखिला। मुहरे अल्प टिके क्रीम पाउडर लगाई
डीप लिपस्टिक लगाई देहरे टिके सेंट मारी रूम्र एसी ऑन करी गड़ी पड़िला खट उपरे। घरर धो फरफर रूपକୁ चाही मनकु मन कहला सतरे काहा भाग्ୟରେ कौन अछि किए जानी थाए। मु कौन जानिथिली मु केबे एमिति विवाह करी बोली। केते गहली चहली घोघा भितरे मो बाहाघर होइतांता किंतु आजी मु मो बाहाघर खुशी कौनसी जनक सह भी शेयर करि पारुनी। एमिति भाबु भाबु लिजीर मने पड़ीगला सोनाली कथा। निजकु निजे कहला अरे सोना को तो मु फोन करी ए जाए मो खुशी खबर कहिनी। लिजी मोबाइल उठाई कंटाक्ट सोनाली नंबर काढ़ी कॉल लगाइला किंतु बारंबार बिजी आसीबारु लिजी फोन रखिदेला। सोनाली से समय रोहित को पाखकु फोन करिथिला। रोहित को पचारुथाए जानू कुआड़े एमिति बिजी थिल जे मोबाइल स्विच ऑफ आसुथिला आउ तुमर भी आज सकाळू गोटे हेले भी फोन आसी नाही। रोहित कहले सॉरी सोना मु गोटे बड़ प्रोजेक्ट कामरे फसी जाइथिल तो। सोनाली खुशी होई कहला हाँ सत कहूच की काम। रोहित कहले कहिबी जानू निश्चय कहिबी किंतु एबे नुहे भुवनेश्वर आसिले कहिबी। एई प्रोजेक्ट आम दुहिंक जीवन रे विराट परिवर्तन आनी पारे किंतु मोर तुम उपरे एतिकी विश्वास तुमे मते सबुबले साहाय्य करिवो। सोनाली हसी देई कहला निश्चय जानू तुमे तो मो जीवन तुम पाई तो सोना तुमर प्रति कामरे मु तुमको साहाय्य करिबी। रोहित सोनाली ठारू निर्भय बाणी शुणी कहले थैंक यू जानू मु तुम ठारू ठीक एया आशा करिथिली लव यू डार्लिंग। सोनाली भी प्रति उत्तरे लव यू टू कही कहला ए जानू रखुची एबे मु टिके डॉक्टर पाखकु आसीची देह काई भल लागुनी मुंड बुलाउची। तापरे मोर जने सांग भी बारंबार फोन करुची मु रहुची रातिरे फोन करिबी बाय सी यू सून। रोहित कहले बाय डार्लिंग टेक केयर मोर रातिरे प्रोजेक्ट को नहीं बड़ डिस्कशन अछि तुमे फोन करिबो नाही मु फ्री हेई कॉल करिबी। सोनाली कहला हाउ ठीक अछि टेक केयर। सोनाली रोहित को फोन काटी लिजी को फोन करिला। लिजी फोन उठाई खुशी रे कहला हाय सोना केमिति अछ कुआड़े अछ जे एमिति मो फोन रिसीव करुन। सोनाली कहला अरे नाई रे ये कथा हेउथिले तो। लिजी कहला ए सोना तुमको बड़ खुशी खबर देबी बोली फोन करिथिली जानिछ सोना मोर आज एठी मो मनर मनीषा सह बाहाघर होइगला मु आज बहुत खुशी आउ आजिर तारीख रे तुमे ही मोर एकमात्र बेस्ट फ्रेंड सेथिपाई तुम सह खुशी शेयर करुची। आई एम सो हैप्पी टुडे खाली तुमे मो खुशी बांटिया पाई मो पाखरे थांत कि। सोनाली भी खुशी होई कहला कांग्रेचुलेशन डियर किए सेही भाग्यवान पुरुष जिए मो लिजी दिल चोरी करी नेले। लिजी कहला मु तुमको तांको पिक सेंड करुची। सोनाली कहला हौ किंतु लिजी मु टिके मेडिकल आसीची परे कथा हेबी मु तो तुम खुशी रे शामिल हेई पारुनी किंतु हाँ दिल्ली रे एबे मो मिस्टर अछंती मु तांको तुम नंबर देउची तुमे एड्रेस कहबो से तुमको मो तरफरु जाई विश करी देबे एवं गोटिए छोट गिफ्ट दे देबे मो तरफरु। गमनी लिजी सोनाली रो कथाबार्ता फोन ने चली थाए सांग साजिला सौतुणी कहानी तो आपण माने सुनी सारी निश्चय बुझी पारुथिबे। कहानी आगको बहुत इंटरेस्टिंग हेबा सुनिया पय अनुरोध रहिला। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणिबे आ जदि भलो लागुथाय सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। नेक्स्ट पार्ट रे देखा हबो। रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ।